Good day everyone. Ako si Kimberly Cabanatan og kani nga video informatics maghatag sa imong idea og unsay angay computer nga angayan sa imong trabaho. Og ikaw nagtrabaho sa office, ang angay nga computer para kanimo ang HP All-in-One 22 computer. Ngano? Kay una, AMD Ryzen 3 or Intel Core i3 ang processor nga sufficient siya sa standard office applications o light multitasking. Ikaduha, usually 8 GB ang RAM ani nga computer, nga swak kaayo para sa typical nga office task nimo. Ikatulo, ang storage ani is 256 GB SSD or 1 TB HDD nga mo-provide og ample space para sa mga files o applications nimo sa office. Ang ikaapat, ang graphics is integrated AMD Radeon or Intel UHD graphics nga suitable para sa office work and light media. O kani nga computer, 21.5-inch Full HD display nga mo-offer og dako, klaro nga screen para ikaw komportable nga mo-view og documents og applications. Og kani nga computer is space-saving all-in-one design, which is ang imong monitor og ang computer kay isa ra ka unit o makatabang pa sa pagplastar sa imong table og makalikay og kalat. Og ang ports ane is typically includes USB ports, HDMI o card reader para gamiton for connecting devices o peripherals. Og ang OS ani or the operating systems, Windows 10 or Windows 11 nga compatible for your office software. Mao nang og nagtrabaho ka sa office, ang HP All-in-One 22 computer ang bagay sa imuha para smooth and well-organized ang imong trabaho. Thank you.